Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús el centro de todo. Jesús es la razón. Su gracia lo llena todo. Su amor nuestra canción. Así como estamos, vamos a orar. Just as you are, we're going to go ahead and pray. Padre, te damos gracias esta mañana. God, we give you thanks this morning. Te pedimos que abras nuestros oídos espirituales And we ask that you open up our spiritual ears y nuestros corazones and our hearts para que tu palabra sea recibida, Señor, so that your word may be well received. y a través de ella podamos ser sanados And through it that we may find healing en nuestra mente, from our mind, en nuestros corazones, from our hearts, en nuestras relaciones. in our relationships. Solo tú puedes hacerlo. Only you can do it. Gracias, Señor, por tu palabra Thank you, Lord, for your word. y porque tú nos hablas a través de ella. And because you speak to us through that. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Pueden tomar sus lugares. You may be seated. Me da gusto verlos. I'm so happy to see you guys. Gracias por estar aquí. Thank you for coming to God's house. Es un hermoso día. It's such a beautiful day. El clima hoy está perfecto. Today's weather is perfect. Ni frío ni calor. It's not too hot, it's not too cold, Aunque yo sí tengo calor. although I am pretty hot. Estamos en la tercera semana de esta serie llamada Vampiros de Relaciones. We're on our third week of this a series of needy people. Hemos aprendido muchas cosas interesantes en esta serie. And we've learned a lot of interesting things in this series. Si te las perdiste, And so if you've missed any of them, ve a YouTube, a nuestro canal. go check out our YouTube. Están ahí. They're right there. Estas series son series sanadoras. These series are healing series. El nombre es muy atrevido, The names of this series is a little bit shocking, pero es porque se quiere llamar tu atención. but they was titled that way so that it can catch your attention. Además combina con el mes en el que estamos. And it also matches with the month that we're in. En la primera semana aprendimos sobre personas controladoras. The first week we learned about controlling people. La semana pasada Joel nos habló acerca de personas criticonas. Last week, Joel spoke to us about critical people. No te pierdas la próxima semana que vamos a aprender sobre personas hipócritas. Don't miss our next week that we're going to be talking about people who are hypocrites. Y esta semana estaremos hablando sobre personas dependientes. And this week we'll be talking about needy people. También a veces decimos que son personas necesitadas o pegajosas. We can also call them like people who are needy or who are very clingy. En esta serie no se trata de criticar a aquellos que creemos que tienen ese sesgo en su vida. In this series, we're not trying to focus on or criticize people who are needy, Lo que estamos tratando es de que Dios nos hable a nosotros but we are teaching about how God can speak to us para que podamos saber cómo amar a esas personas so that we may learn how to love those people o cómo hacer que esas personas nos amen a nosotros si nosotros somos los que tenemos ese sesgo. and how to make these people love us when we have that need. Los vampiros en la literatura, en las leyendas, películas, Vampires, as we see them in legends and in movies,
Son seres que no tienen un reflejo en los espejos. Are beings that don't have a reflection in a mirror. Son seres que se mueven en la oscuridad. And these are beings that move in the shadows. Su piel puede ser transparente o muy blanca Their skin may be very pale or transparent porque necesitan chupar la sangre de sus víctimas, because they need to suck the life and the blood out of their victims, en donde a veces las dejan lastimadas o muertas. in which they hurt them or they leave them dead. En la vida real, In real life, los vampiros dependientes those dependent vampires, padecen de un trastorno de la personalidad they suffer from a mental illness of personality, llamados personas dependientes. dependent people. Estas personas tampoco logran verse como perpetradores. These people don't see themselves as perpetrators. Ellos no se dan cuenta que lastiman a las personas They don't even realize that they're hurting those around them porque la oscuridad nubla sus mentes. because darkness blinds their minds. Y la mayoría de las veces no son conscientes que hacen daño. And the majority of the time, they don't realize that they're not being conscious that they're doing harm. Hace como 3, 4 semanas cuando Joel me dio este tema, 3 or 4 weeks ago, when Joel gave us this series, no entendí por qué me chocó tanto. I didn't understand why it affected me so much. Estaba enojada, I was angry. estaba molesta, I was bothered. no entendía por qué. And I didn't understand. Estuve orando, And I was praying about it. estuve peleando, And I was fighting. estuve llorando, And I was crying. pero no entendía por qué. But I didn't understand why. Empecé a leer, a investigar I started to research and to read. y apenas esta mañana And barely this morning, me levanté como a las 2:30 I woke up like around 2:30 this morning. y me fui a la sala a estudiar. And I went to the living room to study. Estoy bien. I'm okay. Si alguien me puede traer un Kleenex, por favor. If someone can just bring me a Kleenex, please. Algunas de las características de las personas dependientes Some of the characteristics of dependent people es que tienen miedo a ser abandonadas. is that they're afraid of being abandoned. Tienen miedo a la soledad. They're afraid of being alone. Y mientras yo estudiaba esto a las 3 de la mañana, And while I was reviewing this and studying this at 3 a.m., el Espíritu Santo me traía cosas de mi niñez a la mente. and the Holy Spirit would bring things of my childhood to my mind. Crecí en una familia disfuncional, quizás como la mayoría. I grew up in a dysfunctional family, like maybe most of you. Y por mucho tiempo, por muchos años, fui la única mujer en mi casa porque todos eran hombres. And for a lot of years, I was the only woman in my home because the majority were my brothers. Mis papás siempre vivían peleándose. My parents were constantly fighting. Y mi mamá cuando se enojaba, And my mom, when she would get angry, agarraba sus cosas y decía, voy a ver a mis papás. and she would grab her stuff and she would say, I'm leaving to go see my parents. Y era una ciudad como unas 8 horas de lejos. And her parents lived 8 hours away. Y me dejaba junto con todos mis hermanos en casa. And she would leave me there with all of my brothers. Cada que mi mamá se iba, And every time my mom would leave, yo sentía que no iba a regresar. I would always feel she's not going to come back. Y lloraba mucho y le gritaba que me llevara con ella. And I would cry a lot, and I would tell her, take me with you, Porque yo sentía que me iba a abandonar. because I felt that she was abandoning me. Y eso pasaba desde que yo estaba pequeña. And that was a continuous pattern throughout my childhood. Entonces yo me hice muy cercana con ella, muy dependiente de ella. So I became very close to her, very dependent on her.
Por eso este tema me chocaba tanto. And that's why this topic that I was asked to speak on just really hurt me so much. Porque Dios quería sanarme a mí. Because God wanted to heal me. Cuando yo tenía 17 años, When I was 17 years old, mi mamá un día agarró sus cosas, my mom one day, she grabbed all her stuff, a mi hermano mayor y a los dos más pequeños, and she grabbed my oldest brother and my two little ones, the two youngest brothers, y me dijo, me voy a Estados Unidos. and she said, I'm going to America. Y me dijo, tú te vas a encargar de tus 5 hermanos que se quedan en casa. And you're going to be in charge of raising your other 5 brothers that I'm leaving here behind. Y eran todos menores que yo. And they were all younger than I. Mi mamá se vino And my mom left. y ese día yo sentí que mi corazón se quebró And that day I felt like my heart broke. y sentía un vacío aquí. And I felt just this emptiness within my soul. Después supe que yo viví un luto. And later on, as I understood that I was living through grief. I was mourning. Lloré por muchos días. I cried for many days. Tenía que hacerme cargo de mis hermanos. And at the same time, I had to finish raising my younger siblings. Tenía que ir a la escuela. I had to go to school. Tenía que lavar ropa. Tenía que hacer comida. I had to wash clothes and take care of them and feed them. Era una ama de casa. And I was a homemaker. Mi papá estaba ahí. And my dad was here. Mi mamá siempre me decía, es que quiero hacer algo y después voy a mandar por ustedes. My mom would tell me, it's because I want to do something for myself, and then I'll go ahead and send for you guys. No es que mi mamá era mala, It's not that she was bad, pero a veces las relaciones entre parejas son tan dañinas but sometimes the relationship that you may have with your partner is so toxic que nos dañan a los hijos. and that you mess up and ruin your children. Pero Dios es tan bueno But God is so good que miró que yo no estaba capacitada para eso. and that He knew that I was not I was not qualified for that. Entonces un día mis tíos, los hermanos de mi mamá, And so one day, my uncles, which were my mom's brothers, como a los 4 meses de que mi mamá se había venido, like at 4 months that she had left, llevaron a mi abuelito y lo dejaron tirado ahí en la casa. they left my grandpa and they just let him there in the floor in my house. Y ellos se fueron. And they left. Ahora yo tenía 5 niños que cuidar Now I had to finish raising 5 little kids, y un anciano que usaba pañales. an elderly person who needed to be changed. Yo no sabía qué hacer. I didn't know what to do. La que después se convirtió en mi cuñada The one who eventually became my sister-in-law, pasó por mi casa y me miró llorando. she passed through my house and she saw me crying. Y me preguntó que qué tenía. And she asked me, what's wrong? Yo le dije, pues es que dejaron a mi abuelito y no vienen por él y yo no sé qué hacer. And I told her, I don't know what to do. They dropped off my grandpa to take care of him, and I don't know what to do with him. Me dijo, no te preocupes, yo sé cómo cuidar a los ancianos. And she said, don't worry about it. I know how to take care of elderly people. So, ella lo cambiaba, lo bañaba, mientras que mi papá And so she helped me, and she would help bathe him and change his diaper, while my dad, le habló a mi mamá y le dijo, te tienes que regresar porque aquí está tu papá. my dad called my mom and said, you need to come back because your dad's right here. So, mi mamá, con todo lo enojada que estaba, se regresó. So even though my mom was very angry, she returned back to Mexico. Pero yo ya había perdido a mi mamá en mi corazón. But in my heart, I had already lost my mom. Yo viví un luto I was mourning and grieving her porque yo me sentía abandonada. because I felt abandoned. No me imagino cómo se sintieron mis otros hermanos más pequeños. I can't even imagine how my younger siblings felt seeing this whole situation play out. Entonces, por eso es que este tema me dolía tanto a mí. That's why this topic to speak on this morning, it was so painful for me to go through it. Porque yo me convertí en una persona dependiente. Because I became a needy person.
Como aprendimos en otra de las enseñanzas, How we learned in throughout the other teachings, la Biblia no está pensada para ser una ventana the Bible, it was not created for you to see through a window en la cual nos asomamos y señalamos los errores de los otros, in which we look through and we start pinpointing everybody else's mistakes. sino que está pensada para ser un espejo But it was created for it to be a mirror en la cual nos dejará ver nuestros propios errores y defectos, in which it allows us to see our own mistakes. y que con la ayuda de Dios podemos ir mejorando And with God's help, we can better that. hasta llegar al nivel que dijo Pablo en Filipenses 3:12. And to get to the point where Paul said in Philippians, No es que ya lo haya conseguido o que todo ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Jesús me alcanzó a mí. Cuando somos conscientes de que alguien en nuestra familia o nosotros mismos somos personas emocionalmente dependientes, when we realize that we or someone within our family is emotionally tied to us or is a needy person, nos volveremos personas más empáticas. we become more empathetic. ¿Qué es una persona dependiente? What is a needy person or a dependent person? La dependencia emocional es un trastorno de la personalidad. Emotional dependence is a flaw that we have. Y según los estudiosos, And people who study this topic, se cree que se debe a una combinación de factores. there's many factors. It's a combination of many factors. La principal de ellas son las experiencias negativas en nuestra niñez. The main one is your negative experiences in your childhood. Cuando sufrimos de abusos o de negligencias de los que nos están cuidando. When we suffer through abuse because of the negligence of those who are supposed to be taking care of us. Desarrolla en nosotros un apego inseguro. We develop this neediness or this attachment towards people, Que puede llegar a provocar ansiedad, which can provoke anxiety, abandono, abandonment, rechazo. rejection. Nos sentimos como que no somos nadie si esa persona no está ahí. We feel as though we are not complete or good enough unless this person is there. Esto se mira más en las parejas. And you can see that more clearly in relationships. Y las estadísticas dicen que son las mujeres las que sufren mayormente este trastorno. And statistics show that the majority of people who suffer this are women, Sobre todo en la cultura hispana, especially in our Latin culture, donde desde pequeñas a las mujeres in which as young girls, nos hacen creer que necesitamos a un hombre para hacernos sentir alguien. they make us believe that we need a man by our side so that we can be complete or be someone. Y no estoy hablando de feminismo. And I'm not speaking on feminism. Dios nos hizo seres para que seamos dependientes solo de Él, God made us beings to only be dependent on Him. porque Él es el que nos completa. Because He is the one that completes us. Él es el que llena todos nuestros vacíos. He is the one that fills all of our emptiness. Y yo creo que la mujer es la ayuda idónea para el hombre. And I believe that women are God's helper for the man. Dios nos hizo para estar juntos al hombre y a la mujer. And God made us to be together with a man, with a man and a woman. Pero para hacer apoyo uno en el otro, But we are supposed to lean on each other as support, no para ser pisoteadas por los hombres. not to be trampled on by men. Cuando somos niños, When we are children, a veces hay mucho abuso de los adultos hacia los niños. sometimes there's a lot of abuse being drawn from the adults to the kids. Pero no lo hacen, la mayor parte no lo hacen porque son malos padres, But majority of the time, they don't do it because they're bad parents, sino porque no saben cómo ser padres. but because they genuinely don't know how to be parents. Porque vienen arrastrando también ellos
cadenas de abuso. Because they're also dragging balls and chains of abuse through generations. Y no saben cómo romperlo. And they don't know how to break those generational chains. Eso solamente lo hace Dios. And God is the only one who can break those chains. Si ustedes me preguntan cómo es mi relación con mi mamá If you ask me how my relationship is with my mom right now y con mi papá, and with my dad, yo creo que soy la más cercana a ellos que mis otros hermanos. I would say that I am the closest one to them apart from my brothers. Porque siempre me buscan a mí cuando necesitan algo. And because they always look for me. Ellos viven en Newman. And they live in Newman. Están una temporada aquí y luego se van para México. They're in a season in Mexico and then they're here. Yo casi todos los días de la semana estoy con mi mamá. Every day of the week, I'm usually with my mom. Mi papá trabaja enfrente de mi casa And my dad works right in front of my house. y yo hago sus pagos y le ayudo con todas sus cosas. And I make his payments and I do everything that he needs. Los pude perdonar. And I was able to forgive them. No fue fácil It was not easy. porque por mucho tiempo Because for a long time, yo me sentí una niña abandonada I felt as though I was an abandoned child. y me casé And I got married. y me seguía sintiendo una niña abandonada And I still continue to feel like an abandoned daughter. porque mis papás estaban, Because my parents were present, pero no estaban. but they weren't physically present with us or emotionally. Emocionalmente yo me sentía vacía, Emotionally, I felt empty. sentía que algo me faltaba I felt like something was missing. y ese vacío solamente lo pudo llenar el Señor. And that emptiness, God was the only one who could fill that. Mi mamá a veces me pregunta, mija, ¿no te gustaría volver a ser chiquita otra vez, joven otra vez? And my mom would sometimes ask me, wouldn't you like to be a child again or just a teenager again? Y mi respuesta siempre es la misma, And my answer is always the same. no. No. Yo siempre quiero recordar mi vida del día que me casé hacia adelante, I always want to remember my life only from the day that I got married to now. porque aunque sí hubo muchas cosas buenas en mi niñez, Because even though there were some good things in my childhood, a veces las cosas malas como que pesan más. sometimes the dark parts or the bad parts weigh heavier than the good ones. Todos los adultos tenemos un niño dentro All of us as adults, we have an inner child. y a veces ese niño quiere salir And sometimes that inner child wants to come out y quiere ser un niño feliz. and wants to be a happy child. Cuando yo tuve a Vanessa, When I had my daughter Vanessa, me hice una promesa. I made myself a promise. Nunca la voy a dejar sola, no importa a dónde yo tenga que ir. I'm not going to leave her by herself. It doesn't matter where she has to be. Mientras ella estuvo pequeña, And while she was little, hasta como a los 23, until she was like 23, no había un lugar a donde fuéramos Juan y yo que no fuera ella. there was not a place that we would go that she was not next to us. Nunca fuimos a una cita solos, We never went to a date by ourselves. nunca. Never. Porque si yo quería que ella estuviera conmigo y no sintiera esa soledad, And because I wanted her to be with me and I didn't want her to feel that loneliness, no se le iba a dejar a nadie. I was not going to allow her to be with anybody else. Nunca la dejé hacer un sleepover en casa de nadie. I never let her do a sleepover in anyone's house. Ella se enojaba, And she would get angry. pero ahora que trabaja con niños, But now that she works with children, me agradece que nunca la haya dejado ir, she says, thank you for never letting me go. porque ha mirado muchos casos de abuso, Because she has seen lots of cases of abuse in children, de cuando los niños hacen sleepover en otras casas. of when children go to sleepovers in other homes. Cuando hacíamos retiro de mujeres por 3 días en la montaña, When we would do the women's retreats for 3 days, ella iba conmigo. she would go with me. Eran
Le llamaban los retiros del ayuno de Esther. They would call them the retreats of fasting of Esther. Íbamos a la montaña y por 3 días no comíamos. We went. Literal, no comíamos. We would go to these retreats and we would not eat. Ay, Literally. yo a ella le llevaba comida. And I would take food for her. Por varios años me la llevé And for many years, I would take her with me. y estaba pequeña And she was little porque yo no se la iba a dejar a nadie. because I was not about to let her be in somebody else's hands. Yo no quería que ella experimentara el abandono. I did not want her to experience abandonment. Por eso ya le dije, And so that's why I told her, cuando te cases, when you get married, tienes que poner una casita para mí you have to put a little house up for us. porque no quiero que sientas el abandono. Because I don't want you to feel abandoned by me. Entonces, cuando llegue el príncipe azul, And so when our Prince Charming comes along, va a tener que firmar un contrato he's going to have to sign a contract with all of us. porque hasta que el Señor me lleve, yo no quiero que ella experimente la soledad. Because I don't want her to ever feel lonely. Yo creo que todos conocemos a personas dependientes. So I think we all know people who are dependent. En cada grupo de amigos hay uno. In each friend group, there's one. En cada familia hay por lo menos uno. In each family circle, there's at least one. Dios se encarga de ponerlos estratégicamente And God is in charge of strategically placing them para formar nuestro carácter. to form our character. Algunos de los rasgos de las personas dependientes son estos. Some of the traits that they have are these. La Asociación Americana de Psiquiatría, The American Psychiatric Center, en el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, in their manual of mental illnesses, define a una persona dependiente como una persona con necesidades excesivas. define these people as people with excessive needs. Necesitan ser atendidos They need to be taken care of at all times porque son personas muy sumisas. because they're very submissive. Se aferran a otros por miedo al abandono. And they get attached to others in fear of being abandoned. Se convierten en estos vampiros que nos succionan la vida They become these vampires that suction onto our lives. porque no importa cuánto les des, Because it doesn't matter how much you give them, siempre quieren más. they always want more. Siempre te chupan tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo. And they always suck the life out of you, your money, your time, your efforts. Son personas que nunca te van a decir gracias. It's people who are never going to say thank you. Creen que la vida les debe algo. They believe that life owes them something. Y casi en todas las familias hay por lo menos uno. And almost in every family, there's at least one needy person. Yo en mi familia tengo 2 de este tipo de personas. In my family, there's 2 of those. No les voy a decir quiénes son I'm not going to tell you who they are. porque no les voy a decir. Cuando nosotros convivimos con personas positivas, And when we encounter and we socialize with positive people, nuestro cerebro libera endorfinas, our brain releases endorphins, hormonas que son las causantes de la felicidad. hormones that are caused by joy. Pero cuando nosotros nos juntamos con personas negativas, But when we hang out with negative people, hacen que nuestro cerebro segregue una hormona llamada cortisol. there is a hormone that is released in our brain that's called cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cortisol is a stress hormone. Es la hormona que se produce cuando nos enojamos, It's a hormone that's produced when we get angry, cuando estamos enfadados y tristes. when we're just annoyed and irritated and sad. Y esta hormona es tan dañina And this hormone is so hurtful
que la mayoría de las enfermedades gastrointestinales that the majority of sicknesses that are in our gastric system son provocadas por esta hormona. are provoked exactly by this hormone. Si tú escuchas a una persona que te dice, yo sufro mucho de gastritis o de problemas en mi estómago, If you hear someone say, oh, I have a lot of problems in my gut, y lo mandan a hacerse un conteo hormonal, and they go get their hormones checked, la hormona cortisol va a estar hasta arriba. and their cortisol hormone is going to be really high. Tú puedes mirar este tipo de personas You can see these people que tienen sus rasgos de su cara duros, that they have hardened areas in their face. tienen todo el tiempo el ceño fruncido, And they're always like with a frown. están enojados y a veces no saben por qué están enojados. And they're angry. They don't even know sometimes why they're angry. Cuando tú platicas con ellos, And when you talk to them, son personas que quieren tener la plática y plática y plática y plática y no te dejan hablar. it's the people that are continuously talking and they never stop talking. Porque son personas que se merecen, que creen que se merecen toda la atención. It's people that believe that they deserve all of this attention for themselves. Necesitan sentirse vistos, entendidos. They need to be seen and heard and seen. Tú puedes mirar personas jóvenes You can see young people que parecen mayores that look older porque están enojados con la vida, because they're angry at life, porque creen que la vida no les ha dado lo que se merecen. because they feel that life hasn't given them what they deserve. Yo te pregunto a ti, But I ask you today, ¿cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? when was the last time that you just laughed, just Así que sentías Joyously. que hasta el estómago te dolía y que hasta te querías hacer pis de tanto que reíste. that you almost wanted to pee because and your stomach hurt because you were laughing so hard? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste así? When was the last time that you laughed like that? Yo creo que fue esta mañana. I feel like it was this morning. En la casa de los Negrete In our Negrete home, nos reímos de los problemas, we laugh at problems. nos reímos de los defectos, We laugh at our defects, nos burlamos de los tres. and we make fun of each other. Siempre nos estamos riendo de cosas que tú dirías, pero ¿de qué se ríen? And we're always laughing at things that we say, why are they laughing? Anoche estábamos jugando serpientes y escaleras, We were playing snakes and ladders, porque los sábados nosotros tenemos noches de pachanca en casa. and because Saturdays we have parties at home, all three of us. Y siempre decimos, el que pierda paga el café y el pan mañana. And we always say, whoever loses the game pays the coffee and the bread tomorrow. No importa si yo gano, siempre me toca pagar el café y el pan los It domingos. doesn't matter if I lose or win, I always end up paying. Pero siempre hacen esa apuesta. But they always say that bet. Y cuando alguien va perdiendo, And when someone starts losing, nos empezamos a burlar los otros, the other two start laughing hasta hacerlos enojar. until we make them mad. Le decimos, ya mejor salte. Oh, man, just get out of the game already. ¿Estás jugando? And he says, are you playing? Ese tipo de ambiente That type of atmosphere es saludable para las familias. is healthy for families. Otra de las necesidades o características de una persona dependiente, Another characteristic of a needy person nunca están satisfechos. is that they're never satisfied. No importa cuánto tiempo les des, It doesn't matter how much time you give them, cuánto dinero les des, how much money you give them, cuánta ayuda les des, how much help you give them. siempre quieren más y más. They always want more and more. Nosotros en México diríamos In Mexico, we would call these people que son pulpos chupeteadores. that these are suction cup octopus. Los pulpos cuando se te pegan, no sé si alguna vez se te ha pegado alguno, I don't know if you've ever experienced this, but when an octopus suctions onto you, te succionan porque tienen como chupones en los tentáculos. they suction onto you because they have suction cups in their tentacles. No hace nada, They don't do anything, pero la sensación es extraña. but the sensation it gives you is weird. Entonces, cuando una persona o un vampiro emocional And so when a person that is this emotional vampire llega a tu vida, shows up into your life,
Sientes que te chupa la sangre, You feel like they're sucking the life out of you. te chupa la vida, It sucks the life out of you. te chupa las emociones. It sucks your emotions. Yo un tiempo con un familiar cercano, And there was a moment with a close family member that I have. llegué a sentirme tan vampirizada I started to feel like they were suctioning onto me too long. que le hablé a mi doctora y le dije, necesito ayuda psiquiátrica, And that I called my doctor and I said, I think I need psychological help. porque me sentía como que no podía. Because I felt like I just could not deal with this any longer. Me empezó a dar ataques de pánico. I started getting panic attacks. Yo nunca había sufrido eso. And I had never suffered panic attacks. Y esta doctora fue tan amable conmigo And this doctor was so kind to me. que me dijo, platícame qué es lo que estás pasando. And she told me, tell me what you're going through. So, cuando yo le platiqué, So when I told her, me dijo, tú no necesitas ayuda psiquiatra. she said, you don't need psychiatric help. Tu familiar necesita ayuda psiquiatra. Your family member needs psychiatric help. Tú lo que necesitas es alejarte de esa persona What you need to do is create distance between you and that family member porque te está vampirizando. because they are sucking the life out of you. Te está chupando tu alegría. It's sucking your joy away from you. Este tipo de personas también tienen dificultad para tomar decisiones. And these type of people have a difficult time making up their minds and making decisions. Cuando quieren hacer algo, When they want to do something, necesitan preguntarle a muchas personas, they need to ask a lot of people, no para recibir la mejor opinión, and not to receive the best advice, sino para que alguien les confirme lo que ellos ya creen que debían hacer. but to confirm what they already have decided in their heart that they're going to do. Entonces, si le preguntan a 10 personas So if they ask 10 people, y 9 le dicen lo contrario a lo que esa persona ya creía, and 9 of those 10 people tell them the opposite of what they wanted to hear, le van a creer a la que le diga lo que ella quiere oír. and they're going to believe the one person that agrees that they want to hear. Pero una de las características más fuertes en esta personalidad But one of the strongest characteristics with people who are needy es el miedo al abandono. is the fear of being abandoned. Se aferran a sus parejas They get attached to their partners por miedo a quedarse solas. because out of fear of being left alone. Aceptan abuso de sus parejas They will accept abuse from their spouse por miedo a quedarse solas. out of fear of being alone. Este tipo de personas These type of people, sufren en silencio, they suffer in silence, pero no se dan cuenta but they don't even realize it, que son personas que son víctimas. and that they are victims. ¿Cómo podemos amar a estos vampiros emocionales que llegan a nuestra vida? How can we learn to love these emotional vampires that come to our lives? Dando estratégicamente. Giving to them strategically. En lugar de darles lo que ellos quieren, Instead of giving them what they want, que eso nos haría sentir bien a nosotros también, which would also make us feel good, debemos enfocarnos en darles lo que ellos necesitan. we need to focus on what do they really need. Pero para esto es necesario el discernimiento y el sentido común. But for this point, we need to have discernment and we need to have common sense. No des movido por tus emociones, And don't be moved by your emotions. da movido por tus oraciones. Move according to what your prayer life is dictating you to do. Hechos 3 del 1 al 7 dice así, lo leo en español, ustedes lo pueden seguir en inglés en sus pantallas. In Acts 3, verse 3 and 7, Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos.
El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos de este hombre cobraron fuerza. Este hombre tenía dependencia y necesidad. This man was dependent and he had a need. Dependía de que alguien lo llevara todos los días a la puerta del templo. He was dependent on someone to take him every time, every day, to the door of the temple. Levantaba su mano a todos los que entraban al templo. And he would lift his hands to each person that would enter the temple. Él tenía necesidad de que le dieran una limosna. He had a need for people to give him money. Era una persona dependiente. He was a dependent person. La gente al entrar al templo And people, as they entered the temple, era movido en sus emociones. and they were moved by their emotions, Le daban una moneda, and they would give him a coin, se sentían buenas personas and they felt like they were doing a good deed, y continuaban su vida. and they continued on in their life. Pero cuando Pedro y Juan llegaron, But when Peter and John went by, este paralítico hizo lo que siempre hacía, pidió una moneda. this crippled man did what he did all his life. He asked them for a coin. Pero Pedro y Juan no fueron movidos por sus emociones, But Peter and John were not moved by their emotions. fueron movidos por sus oraciones. They were moved by their prayer life. Oraron por él, They prayed for him. lo levantaron They lifted him up, y empezó a caminar. and he began to walk. Cuando a nosotros nos pidan algo, When those people ask us for something, no debemos ser movidos por las emociones. we aren't supposed to be led by our emotions. Debemos orar para que un milagro suceda. We need to pray so that a miracle can happen. En el verano estuvimos en México. And throughout the summer, we were in Mexico. Vanessa nunca había entrado a una iglesia católica. My daughter had never walked into a Catholic church. Le dije que la iba a llevar a la Catedral de Guadalajara. And I told her that I was going to take her to the cathedral in Guadalajara. Le dije, si tú la miras como un museo, está muy bonito. If you walk in there observing everything as a museum, it's very beautiful. La construcción barroca, los cuadros, las pinturas, The Baroque construction and the paintings, está muy bonito. it's very beautiful. Adentro hay muchos ídolos. And inside, there's lots of idols. Algunos están bien feos. And some of them are very ugly. En serio, hay uno que se llama la ánima bendita. There is one that is called Ánima bendita. the Blessed Hope. No le tomé una foto porque pues no me interesa, pero es que tiene cara de demonio. But I didn't take a picture because we can't. But it has almost like a demonic face. De verdad, de verdad. Y lo Truly. tienen para que le des adoración. And they have it there so you can venerate it. Está feo. And it's ugly. So, en la catedral tiene muchas puertas para que entres. In the cathedral, there's many doors that you can walk into. En cada puerta hay gente pidiendo limosna. In each door of the temple, there's people asking for money. La mayoría son mujeres con niños, The majority of them are women with young children, descalzos, mal vestidos. just not dressed properly. They don't have shoes. Cuando tú entras, And when you walk in, eres movido emocionalmente and you're moved emotionally, y quieres darles una moneda and you want to give them a coin o un billete. or a bill. Cuando íbamos saliendo, And when we were leaving, yo fui hacia una de las puertas I was walking towards one of the doors, y estaba un señor pidiendo limosna and there was a man, he was asking for money. y le dije, And I told him, ¿me dejas orar por ti? can I pray for you? Y me dijo, no, vete. And he said, no, leave. Ellos no quieren una oración, They don't want a prayer. ellos quieren dinero. They want money. Entonces, no debemos ser movidos por nuestras emociones. So we are not to be moved by our emotions.
Debemos ser movidos por nuestras oraciones We need to be moved by our prayer life y dar estratégicamente. and to give to people accordingly and strategically. La oración tiene poder. Prayer is powerful. Y no estoy diciendo que no debemos ayudar al necesitado. And I'm not saying to not help the person in need. Debemos ser personas generosas y ayudar. We need to be generous and help. Pero a veces las personas tienen necesidad de algo más que no es dinero. But many times people have a greater need that is not just monetary. Y cuando nosotros damos estratégicamente, And when we give strategically, Dios puede obrar and God can work en la vida de esas personas in the lives of those people. y pueden ser sanados, And they can be healed liberados, and delivered, restaurados, restored. porque Dios es bueno, Because God is so good. porque Dios es fiel. Because God is faithful. No solo porque amamos a alguien And not only because we love someone significa que tenemos que darles todo lo que nos piden. is the reason why we should give them everything that they ask us. Mamá, papá, Mom and dad, este consejo es para ti. this is for you. No les des a tus hijos todo lo que te piden. Don't give them everything they ask you. No seas movido por tus emociones. Don't be moved by your emotions. Sé movido por tus oraciones. Be moved by your prayers. No es lo mismo lo que quieren It's not the same from what they want, que lo que necesitan. from what they need. ¿Cómo podemos amar a este tipo de gente dependiente? How can we love these people that are so dependent on us? Sirviendo con sabiduría. Serving with wisdom. Pero ¿cómo hacemos esto? But how do we do this? ¿Cómo lo haría Jesús? How would Jesus do it? Jesús servía desinteresadamente. Jesus served without any interest. Amaba auténticamente. He loved authentically. Daba generosamente. And he would give generously. Enseñaba fielmente And he would teach faithfully. y escuchaba con compasión. And he would listen with compassion. No para criticar, And not to judge. no para juzgar, And not to criticize. sino para amar a estas But personas. to love these people. Jesús no necesitaba orar porque era Dios, Jesus didn't need to pray because he was God. pero todo lo que hizo lo hizo para dejarnos un ejemplo de cómo hacerlo. But everything he did it just to teach us so he could give us an example. Y en los evangelios muchas veces vemos cómo Jesús iba a orar, And through the Gospels, we learn how Jesus would go and he would pray. a buscar lo que el Padre quería decirle. And he would go to seek whatever the Father wanted to tell him. Iba a recargarse, He would go recharge with God. no porque estaba vacío. Not because he was empty. Nos quería enseñar cómo se hace. He wanted to show us how it was done. Él buscaba momentos a solas para hablar con el Padre. He would find moments to be alone with the Father. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a hablar con tu Padre? When was the last time that you went to talk to your Father? Que pasaste un tiempo a solas con Él diciéndole, llena estos vacíos que hay en mi vida. That you had the time to go with your Father and say, God, fill these empty places in my heart. Vacíos que no pueden llenar la pareja, These empty spaces in my heart that no spouse can fill. que no puede llenar el trabajo, That your work cannot fill that emptiness. los hijos, And that your children cannot fill that void. la moda, Fashion cannot fill that void. los vicios. And any bad habits that you may have cannot fill that void. Esos vacíos solamente Dios los llena. That void can only be filled by Jesus. Para que puedas seguir dando, So that you may continue to give, tienes que parar para rellenarte, you need to stop and refill. para reabastecerte. To refill, Necesitas tomar tiempo a solas con Dios para eso. you need to have alone time with God in order for that to happen. Porque recuerda esto, Because remember this, no puedes dar lo que no tienes. you cannot give what you do not have. Porque de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Because of the abundance of the heart, our mouth will speak. ¿Qué estamos dando? What is abundance?
¿Qué está fluyendo de nosotros? What is flowing out of our mouth? ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo hablas? Have you ever stopped to listen and think how you talk? ¿Alguna vez te has detenido a pensar estas conversaciones que yo tengo, Have you ever stopped to think these conversations that I'm having, las palabras que yo uso, the words that I am using, honran a Dios? do they honor God? Si Dios estuviera conmigo, If Jesus were next to me, y sí está, pero yo digo físicamente que lo pudiéramos mirar, which he is next to you, but physically if you could see him with you, ¿hablarías de la manera en que hablas? would you still talk the way that you are talking? ¿Usarías las palabras que usas? Would you use those words that you are using? Porque Dios está contigo, Because Jesus is alongside you, porque Dios todo lo ve, because he sees everything, todo lo oye, he hears everything, Él está siempre ahí. he is always there. Entonces, quizás hay cosas que deberíamos de cambiar, And maybe there's things in our heart that we need to change porque no podemos dar lo que no tenemos. because we cannot give what we do not have. Marcos 1, del 35 al 37, se los leo en español, ustedes lo pueden seguir en inglés en las pantallas, dice así. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús no necesitaba orar. And Jesus did not need to pray. Él era Dios, He was God. pero nos dejó ejemplo de lo que tenemos que hacer. But he set an example of what we were supposed to do. Nosotros sí estamos vacíos. We are empty. Necesitamos llenar nuestro tanque. And we need to fill our tank. Necesitamos que nuestro espíritu esté lleno. We need our spirit to be filled. Porque ¿qué le vamos a dar a esa otra persona? Because what are you going to give over to another person? No puedes decir sí siempre o a menudo You can't say yes always or often si no dices no ocasionalmente. if you don't say no occasionally. Baltasar Gracián, un jesuita y escritor español, There was this author who was a Jesuit. decía, no hay mayor esclavitud que decir sí cuando se quiere decir no. You can't say, No hay mayor esclavitud que decir sí cuando se quiere decir no. and there is no greater bondage than when you want to say no, but you say yes. A veces tenemos que regalarnos el no. Sometimes we need to gift ourselves our no's. A veces vamos a fiestas con el compadre, con el hermano, con el primo, And sometimes we go to parties with this person and that person porque nos sentimos obligados a ir, because we feel obligated to be there. pero realmente no queremos estar ahí. But we really don't want to be there. Y tenemos que aprender a regalarnos el no And we need to learn how to gift ourselves no. y tener que decir, ¿sabes qué? No quiero ir. And to say to ourselves, I don't want to go. No tengo ganas de estar en ese lugar. I don't desire to be there. Debemos marcar límites We need to set boundaries. y más cuando nos sentimos agotados emocionalmente. And moreover, when we feel emotionally overwhelmed. Número 3, confiamos completamente. And 3, we trust completely. Debemos ayudar en la manera que Dios nos guíe a ayudar. We need to help in the way that God will lead us to help. Estos vampiros emocionales, These emotional vampires, los que son dependientes, the ones that are dependent, van a querer todo el tiempo estarte chupando la sangre they're constantly going to be wanting to suck your life. y a veces te dejan cansados. And a lot of the times they leave you overwhelmed and tired. A veces decimos, esta persona tiene mala vibra. Sometimes we say, man, this person has a bad vibe. No sé por qué, como que me siento cansado cuando hablo con esa persona. I don't know, but sometimes I just feel tired when I talk to these people. Te están vampirizando. They are sucking your life. Tenemos que ser inteligentes en la manera
como nosotros ayudamos. We need to be wise in the way that we help others. Mi abuela paterna My grandma from my father's side, murió de cáncer de seno she died of breast cancer. unos meses antes de que ella falleciera. And a few months before she passed away, Fui a México a visitarla. I went to Mexico to go see her. Ella era una persona muy dicharachera, She was a person that would just talk a lot, say a lot of things. muy habladora. Just a very fluid with her words. Siempre estaba feliz. She was always happy. Cuando yo fui a verla ya le habían quitado sus senos. When I went to go see her, they had already taken her breast off. Estaba sentada en una mecedora And she was sitting in a rocking chair. y llegué y le dije, mamá Eva, ¿cómo estás? And I told her, Mom, Eva, how are you? Y ella me dijo, mija, yo como Santa Elena, And she said, oh, like St. Helen. cada día más buena. Every day better. Ya no tenía sus senos. She didn't have her breasts anymore. Ya le habían dicho que le quedaba poco tiempo de vida. And they had informed her that she was going to die soon. Pero ella quería transmitirnos But she wanted to transmit to us que aún en los días malos that although she was going through heavy times, hay una razón para sonreír. there is a reason to smile. Ella entregó su vida a Cristo un poco tiempo antes de morir, She gave her life to the Lord just a few moments before she'd passed away. pero siempre fue una señora feliz. But she was always such a happy person. Tenía un vocabulario, She had a very explicit vocabulary. pero yo le digo a Juan y a Vanessa But I always tell Juan and Vanessa, que no importaba cómo ella nos hablara, it didn't matter how she would speak to us. se sentía amor. You could feel that she loved us. Ella me dio algunos consejos antes de que yo me casara. She gave me a few advice once I got married, Solo les voy a compartir uno. and I'm only going to share one with you. Me dijo, mira, mija, cuando te cases, And she said, when you get married, cuélgate un canasto atrás. carry a basket in the back. Es una metáfora. It's a metaphor, okay? Es de esos canastos grandotes donde se cosechaba el maíz. It's those huge baskets that people that were harvesting corn would put on their backs. Pero me dijo, pero córtale el fondo, hija. But she says, but take the bottom off. Y cuando vengan los problemas, And when the problems come your way, aviéntalos para atrás. throw them in the back. Cuando vengan las discusiones, And when discussions come, aviéntalas para atrás. throw them in the back. Cuando vengan las situaciones difíciles, When bad moments come, aviéntalas para atrás. throw them in the back. Siempre sigue caminando hacia adelante. Always keep walking forward. Nunca te vas a cargar, You're never going to go back porque todo se va a salir. because everything is gonna go through the bottom. Yo me tomé su consejo, literal. And I took that advice literally. Juan, mi esposo, me dice que tengo una conchota My husband Juan says that I have a big conch in the back porque yo no tengo la capacidad de cargar problemas. because I do not have the ability to carry people's problems. Yo los aviento para atrás, I throw them in the back me pongo de rodillas and I get on my knees y le digo al Señor, and I tell the Lord, tú dijiste you said que si yo me sentía cargada, that if I felt heavy, podía venir a ti I could come to you y dejarte mi carga. and leave my burdens on you. Yo no tengo las fuerzas I don't have the strength, Lord, ni las ganas nor the energy de perder energía. to lose my energy on this. Si no puedo resolver un problema, And if I can't solve this problem, ¿para qué me preocupo? then why am I worrying about it? Y si sí puedo resolver un problema, And if I can resolve this issue, ¿para qué me preocupo? why do I get concerned? Este consejo de mi abuela This advice that my grandma gave me ha ayudado has helped me a que a mis casi 30 años de matrimonio so that I'm almost 30 years of being married. te puedo decir I can tell you que puedo contar las veces que he peleado con mi esposo that I can count the times that I have fought with my husband con una mano with one hand
y no la completo. and I still have fingers left. No somos un matrimonio We perfecto. are not a perfect marriage at all. Tenemos diferencias, We have our differences, pero si yo no lo puedo resolver, but if I can't fix it, va para atrás I am throwing it in the back, y continuamos hacia adelante. and we keep moving forward Porque todo tiene solución. because everything has a solution. Todo tiene solución. Everything has a solution. A veces nos preocupamos por tonterías. Many times we worry about just dumb things, Discutimos por tonterías. and we fight over small things. Yo cuando me casé con Juan, When I got married to Juan, hicimos una promesa. we made a promise to each other Nunca nadie va a dormir en el sofá. that no one is going to sleep on the couch, Siempre vamos a dormir juntos. and we're always going to sleep together Todo el tiempo. every day Porque hicimos un juramento ante Dios. because we made a promise before God. Y en mi mente no existe el divorcio. In my mind, that divorce is not even present. Y uno de los dos tiene que ser más sabio que otro. And one of us has to be wiser than the other. A veces te va a tocar a ti Sometimes you have to be the wise one, y a veces le va a tocar al otro. and sometimes your spouse has to be the wise one. No seas tan arrogante y tan orgulloso de querer tener la razón And siempre. don't be so arrogant and so prideful to always want to be in the right. Se destruyen los matrimonios Marriages are destroyed because of that. y marcas la vida de tus hijos. And you mark the lives of your children. Vanessa tiene 25 años. Vanessa is 25. Ey, se siente que se ahorca. Pregúntenle cuántas veces nos miró discutir. And ask her how many times she's seen us fight. Pregúntenle. Go ahead and ask her. Nunca. Never. No somos un matrimonio We perfecto. are not perfect. Tenemos muchas diferencias. We have many difficulties. Hay cosas que a mí no me gustan, There's things that I definitely don't like. pero ¿para qué voy a pelear? But why am I going to be arguing? ¿Para qué vamos a argumentar? Why are we going to argue about something? Yo quiero dormir con ese hombre hasta que el Señor me lleve a su presencia. I want to sleep next to that man until God calls me onto his presence. No dejes que el sol se ponga sobre tu cabeza. Don't let the sun go down over your head. Resuelve los problemas, Resolve those problems platícalos, and talk to each other pide ayuda. and ask for help. Todo tiene solución. Everything has a solution. Y si tú me dices la muerte, no, And if you say, oh, well, death has no solution, también la muerte. also death, Jesús la venció. and because Jesus conquered it, Todo tiene solución. everything has a solution. Es el hombre, la mujer que tú escogiste. That man or that wife that you chose, ¿Qué estás dejando en el corazón de tus hijos? what are you leaving in your kids' hearts? ¿Cómo van a crecer ellos de sanos o de lastimados? How are they going to grow emotionally? Are they going to be hurt or are they going to be joyful? Sería muy arrogante pensar It would be very arrogant of me to think que nosotros somos la respuesta a los problemas de las personas. that we are the answer to people's problems. Sería casi un insulto. It would be such an insult. Solo Jesús es la respuesta. Only Jesus is the answer. Solamente Dios tiene la solución. Only Jesus has a solution. Ya para terminar, And to finish, porque ya me están haciendo así. because you were like cutting me off already. Así. De verdad ustedes no creen, pero allá atrás. Esta enseñanza da para más. And this topic is really more of a study. Quiero dejarlos con este pensamiento. But I want to leave you with this thought. Las personas necesitadas And people who are needy, no son proyectos a los que ayudamos. they are not our projects for us to fix. Son personas a las que amamos. They are people who we love. No es un proyecto, They are not a project, pero podemos amarlas. but we can love them. Y cuando nosotros amamos, And when we love them, podemos ayudar. we can help. Te voy a pedir que te pongas I'm de going to pie. ask you to stand to your feet.
Si estás al lado de tu pareja, creo que algunas parejas te voy a pedir que le tomes de la mano. And if you are next to your spouse, I'm going to ask you to hold them by the hand. No sé si te acuerdas cuando estabas de novio, I don't know if you remember when you guys were dating, pero no querías soltar esa mano. but you never wanted to let go of that hand. No sé si te acuerdas cuando te casaste, I don't know if you remember when you got married pero no querías soltar esa mano. and you didn't want to let go of that hand. No querías estar lejos nunca de esa persona. You never wanted to be far from that person. Solo eran palabras bonitas. And they were only good and sweet words. Pero luego va pasando el tiempo But then time goes by y el orgullo y la arrogancia and pride and arrogance come in. nos hace querer tener siempre la razón. And we want to act like we have the right in everything. Ya no miramos lo que esa persona necesita. We don't look at what those people need. Queremos darle lo que nosotros queremos. We want to give them what we want. Y sucede no solamente en las parejas, And it happens not only in just couples. sucede entre padres e hijos, It happens between children Entre and hermanos. parents, amongst brothers, entre sisters, nueras y suegras. and between mother-in-laws and daughter-in-laws. Sucede porque somos seres imperfectos. And it happens because we are imperfect beings. Sucede porque cuando nosotros nacemos, It happens because when we are born, nuestro corazón tiene un hueco our heart has a void que buscamos llenar con cosas de este mundo, that we try to fill with things of this world. pero que solamente Dios puede llenar. But those things only God can fill. Te voy a pedir que inclines tu rostro. I'm going to ask you to bow your heads, Vamos a orar. and we're going to go ahead and pray. Padre amado, te damos gracias por esta palabra de esta mañana. God, we thank you for this word this morning. Yo sé que tú tienes planes para nosotros. I know that you have plans for us. Yo sé que esta palabra fue dolorosa para mí I know that this word was painful for me, y estaba peleando conmigo misma, and I was battling myself, pero tú querías sanarme. but you wanted to heal me. Yo sé que tú eres bueno. I know that you are good. Yo sé que cada persona aquí tiene necesidades, Padre. I know that each and every person that is here has needs, God. Tú nos hiciste para ser seres independientes, You created us to be independent beings, únicos, unique, pero que seamos dependientes de ti. and only dependent on you. No depender de alguien más, Not dependent on others, porque esa persona nos puede fallar. because that person will eventually fail us. Porque también son seres humanos como nosotros. Because they're also imperfect beings like us. Porque tenemos muchos defectos y muchos errores. Because we have many defects and many mistakes. Pero si dependemos completamente en ti, But if we depend wholeheartedly on you, tú vas a llenar cada vacío que hay en nuestro corazón. you're going to fill that void that's within our heart. Te pido, Padre amado, I ask you, Jesus, que traigas sanidad a nuestras mentes, that you bring healing into our minds, a nuestros corazones, to our hearts, a las relaciones, Padre. and to each relationship. Que podamos ser un ejemplo para nuestros hijos. That we may be an example to our children. Que no seamos movidos por las emociones, That we may not be moved by our emotions, sino por el tiempo que pasamos contigo. but by the time that we spend with you. Que podamos saber y sentir That we may be able to feel and know que solo somos instrumentos en tus manos. that we are only instruments in your hands, Que somos vasijas that we are vessels que necesitan ser llenadas that need to be filled, para poder dar a otros to be able to give to others lo que tú nos mandes a dar. what you have asked us to give them. Te damos gracias por este día. We give you thanks for this day. Y si tú ahí donde estás, And if you are there where you are at, crees que Dios te ha hablado you believe that God has spoken to you through this message today, y te gustaría entregar tu vida al Señor, and you would like to give your life to the Lord, o te gustaría reconciliarte con el or Señor, you would like to reconciliate your life with God, te pido que ahí donde estás, I ask you that right there where you are, todos con los ojos cerrados, everyone with their eyes closed, levantes tu mano. lift up your hands. Si tú crees que Dios te ha hablado a través de esta palabra And if you feel that God spoke to you this morning through this message, y te gustaría que el equipo de oración ore por ti, and you would like our prayer team to pray alongside you,
y te gustaría pasar al frente, and you would like to step to the front, este es el momento. this is the time to do it. Dios no habla sin sentido. And God does not speak just for nothing. Su palabra tiene poder His word has power. y cada semilla que se siembra And every seed that is planted tiene un propósito. has a purpose. El propósito siempre es sanarnos y llevarnos hacia su presencia. The purpose is to always bring people to his presence. Que nosotros seamos personas That we may be people que impactemos primero a nuestras generaciones. that may impact first our generations. Cuando nosotros ya no estemos, And that when we no longer are around, cuando nuestros hijos crezcan, when our children grow, ¿qué habremos sembrado en sus vidas? what did we plant in their hearts? ¿De qué se van a acordar? What are they going to remember? ¿Qué van a querer repetir de lo que tú les enseñaste? What are they going to want to repeat of what they learned from you? Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Te pedimos que bendigas a cada persona, Señor, en este lugar. We pray that you bless each person that is here in this house. A cada today. familia aquí representada. Every family here represented. A cada pareja, Señor, en este lugar. And to each couple that is here. Que aprendamos de ti la humildad. And that we may learn from you humbleness, Lord. Que si somos personas dependientes, That if we are people who are dependent, que aprendamos a ir hacia ti a buscar ayuda. that we may learn to go to you for Que si help. tenemos personas dependientes en nuestro entorno, That if we have people near us that are dependent, podamos guiarlos hacia ti. that we may be able to guide them towards you. Porque solo tú eres la respuesta. Because only you are the answer. Solamente tú tienes todas las respuestas que necesitamos. You only have the answers to what we need. Te damos gracias We give you thanks. en el nombre de Jesús.